Amo to tawa emergency sima phai ba ma hai. Khana ba emergency patient phai ga abo jeni to ma अब के देखो कंपनी बड़ी सब के खाना जे फाइनल jeni bar ta ne security ja ma কারণ এই সমস্যা সলভ খাই सब kene je bona sa sa hai. अब একদিন দুদিন ভাই আপনি তো তাবু কাগজ না কে ফাইল কাগজ Tak sar to emergency ti sima phai. अब तो माना খাইমা তো অসংখ্য ধন্যবাদ अब तो माना लेकिन आप लोग তবে থানজে কাহাম তে মানে জিনানি কইছে যাব একদিন দুদিন বগে মাস কাছানি বগে ডক্টর আবনি Ba hele tiro ka to tong na le. ডক্টর কুঙ্গ তংজা ডক্টর সমা ani সিনিয়র লেব সাইমা বনা আং সিনিয়র বগ লাগা তো 3 দিন 4 দিন খাই সমস্যা হসাকা আং খাই মালিয়া বুড়িরা বাহাইকে খাইছিনে বগ তো মানুষ বলে বড় বলে বগ তো টায়ার্ড হঞ্জা 3 দিন লাগে তো খাই সমস্যা এই বড় তো টাকা আবনি বাগে ডক্টর তে কুরি কা Gone ba ga obo do boro pa ne tene bar khai ka no ha sa ka chai da ba ke emergency rugi phai ka patient. ডক্টর কুরি কা আবনি বাগে আমি খাই যা আপনি ধন্যবাদ কিন্তু পাবলিক পাবলিক ডিমান্ড কমতে ডক্টরের রহকা কামক থ্যাংকস ধন্যবাদ কিন্তু অপ্তি হয়ে গত না আগে বংখা আগে 4-5 বার খা একবার দুইবার না 4-5 বার এরকম ঘটনা হয়েছে তো 1-1.5 মাস পর পর 2-3 মাস পর পর এরকম হয় ঘটনা আবার তাঙ্গি আবকে তো নং আবো যে আবো কর্তৃপক্ষ পাবলিক নো জবাব দিতুন এবং নেক্সট যাতে অমতে ইয়ানাতে কর্তৃপক্ষ জন্য কবর আবকে নব মানে যতরে যে जों साइमोन आपनि तो 3% बागैसे अर्ली मर्निं आपनि थांबाय ना नरखे आबो निंगा जे चीफ मेडिकल अफिसार दंजा सिपाइ जला डिस्ट्रिक्ट रंजन বিশ্বাস डॉक्टर रंजन বিশ্বাস बनो शांति से साना ना तो बोके मेन बोके माने डॉक्टर रिजार्व बो हॉस्पिटल कयजना तंसी नाय दुजना तंसी नाय तीनजना तंसी ना मासादा तंसी नाय कयदिननि बाकी तंसी नाय बाकी साक थासिं कक साका थासिं सीएम कक साका बिनार सब डिविजन तो डॉक्टर तंगसे पासजन छ आं बर जागा थगरि माने नों बर बायगा थराबो तो नों डिपार्टमेन्ट माराबो तो ससियन को गया अब तो नरखे समस्या गान अपति 24 घन्टा परिसेवा चालू दङ ओ जागा डॉक्टर खाली डेलिभारी पेशेंट दङ मिसिं कलाइजा आबार सालन नाइजामन फाइका एडमिट खानारन मतो पेशेंट आबनो फिरोगरि मार होका डॉक्टर सारा सेलेन रिनाय आदा मादा याकरि मार होका अपति गतना बेतिने अब तांग यांनाय गाय सीएम ओंथन डीएम ओंथन डीएम ओंथन एसडीएम ओंथन ऑफिसर फाइ साफाइ दिसु पाब्लिक बेको नेक्स्ट जाते अपते यांगाते आम एनश्योर खाइते আবার ব্যাপার হয়ে গেছে আমরা তো থাকি না আমনে ফাইকা ধন্যবাদ বুঝে খান ব্যক্তিগতভাবে কোনো কেউ শত্রুতা ওরা যারা বিশিং শব্দ বড় ব্যক্তিগতভাবে চিন পাবলিক কোন বড় কোনো সেবা খাই বড় মোসন ধন্যবাদ সিমারু নক বিয়াং হোক বিয়াং ফাই সেবা খাই তংফাইब्ला বড় মোসন চিরকৃতজ্ঞতা সি তংনাই বড় কিন্তু 24 ঘন্টা পরিষেবা সুইনার রেখা আবার কয়েকদিন পর পর আমাকে হসপিটাল খালি এইভাবে কি চলন যায় ঠিক আছে আজকে 3 বারে হিকে বা 3 বারে মানে খানা যদি ছি ইয়ে খানাটা ইসা বড় অথরিটি ফাইটিংটা খানা অথরিটি খানা বুয়া জরা ফমানি अब या नों फाइना नों कोइ जो फाइपन बरं जवाब Khana ba emergency ro samai patient phai ni ble. Ke phai delivery ke to डाक्टर अब त तंगले बे तिनी Mana dini sa ya ta ma. kotor phai phai अब या मनता hepan jeng de kotor phai